بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ جوہر علی عباس وسیم افنان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ پردیبہ خانوم، عیسیٰ زہرا الحمدللہ۔ ٹھیک ہیں؟ سید اللہ خانی، نشاط فاطمہ، صدف فاطمہ، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ سکینہ خانوم، فاطمہ آفتاب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی آغا الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے میزان میں، کتاب میزان الصرف میں۔ کہاں چل رہی ہے جی؟ منشعب کے اندر ہم نے پڑھا کہ فعل کی حروف اصلی کی ترتیب کے اعتبار سے، تمام افعال متصرفہ کی حروف اصلی کے اعتبار سے، حروف اصلی کی ترتیب کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ فعل یا تو ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی، یا تو اس میں 3 حرف اصلی ہوتے ہیں یا 4 حرف اصلی ہوتے ہیں فعل میں۔ 3 حرف اصلی، تو اب یہ 3 حرف اگر اصلی ہیں تو دو طرح کا ہے، یا تو تین حرف تینوں اصلی ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے تو ثلاثی مجرد، اگر 3 حرف اصلی بھی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں تو ثلاثی مزید بھی کہتے ہیں۔ مزید فی پھر ہم نے بتایا کہ ثلاثی مجرد جی جو جس میں 3 حرف اصلی ہوں اور اس کے علاوہ کچھ زیادہ نہ ہو، یہ دو طرح کا ہے۔ کچھ وہ ہیں جن سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، کچھ وہ ہیں جن کا کم استعمال ہوتا ہے۔ مضطرد اور شاذ، مضطرد جس کا زیادہ وزنات میں زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ 5 باب ہیں جو ہم نے پانچوں کل تک پڑھے۔ کل تک ہم نے یہ 5 جی پورے پڑھے۔ کون کون سے؟ یا تو آپ کو ثلاثی مجرد فعل یفعل کے وزن پہ ملے گا جیسے نصر ینصر، یا فعل یفعل کے وزن پہ ملے گا زیادہ تر ضرب یضرب، یا فعل یفعل کے وزن پہ زیادہ ملے گا سمع یسمع، یا فعل یفعل ملے گا فتح یفتح، یا فعل یفعل جیسے کرما یکرم۔ لیکن ثلاثی مجرد کے کچھ باب وزن ایسے ہیں کہ جو استعمال ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں۔ وہ ہے فعلا یفعلو جیسے حسبا یحسبو، یا فعلا یفعلو جیسے حضرا یحضرو، یا فعلا یفعلو جیسے کادا یکادو۔ یہ 3 اب ہم یہاں پر پہنچے۔ 5 تو ہم نے پڑھ لیے تھے، آج ہم فعلا یفعلو یہ والا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہی کہہ رہے ہیں اما شاذ، دیکھیے شاذ ہے نا، کہاں گئے شاذ؟ یہ رہا شاذ۔ شاذ وہ ہیں جس کے وزن کم آتے ہیں، وہ 3 باب ہیں۔ پہلا فعل یفعل بکسر العین فیہما، دونوں میں یعنی ماضی اور مضارع دونوں میں عین الفعل پر کسرہ، جیسے الحسب والحسبان، مصدر آتا ہے، حسب بھی آتا ہے اور حسبان بھی، پنداشتن سوچنا، گمان کرنا، یعنی حسبہ یعنی گمان کرنا۔ گردان کیسے ہوگی؟ حسبا یحسبو ماضی مضارع معلوم، حسبان و حسبانن، 2 مصدر آتے ہیں تو اس کا دونوں یوز کیے انہوں نے، دیکھیے حسبا یحسبو حسبان و حسبانن فهو حاسب، وحسب یحسبو حسبان و حسبانن فهو محسوبون، عملی الامر من احسب والنهي عن تحسب، الصرف منه محسب والآلة منه محسب ومحسبة ومحساب، تسمیۃ ومحسبان محسبان ومحسبان، والجمع منهما محاسب ومحاسيب، والقبر منه أحساب والمؤنث منه حسبا، وتسميتهما احسبان وحسبیان، والجمع منهما احسبون واحاسب وحسب وحسبیان۔ تو یہ کہہ رہے ہیں بیدان کے، یہ بات جان لو، صحیح ان باب، اس باب کا صحیح جی نمبر 4 میں دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ صحیح ان باب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صحیح وہ ہے کہ حروف اصلی کی جگہ حرف علت نہ ہو جی۔ حرف صحیح یعنی جس میں حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، اور 2 حرف ایک جیسے بھی نہ ہو۔ حاسبہ یا حاسبوں کے علاوہ، نعمہ یا نعموں کے علاوہ کوئی اور نہیں آیا ہے، صحیح نہیں ہوا، پھر یا تو معطل استعمال ہوا ہوگا یا حمزہ آیا ہوگا ایسے، لیکن یہی 2 باب ایسے ہیں جو صحیح استعمال ہوئے ہیں، جن میں حرف علت وغیرہ
نہیں ہے اور وہ دو حرف ایک جیسے بھی نہیں. نعمہ ینعمو، نعمہ ینعمو، ٹھیک ہے. چلیے آئیے جیسے النعم والنعمت، خوش عیش ہونا، عیش میں ہونا، گردان. یہ اس کی تصریف ویسی ہوگی جیسے اس کی ہوگی. باب تو دوسرا باب جو شاذ کا ثلاثی مجرد کا شاذ کا دوسرا باب ہے، اس کا جی دوسرا باب کیا ہے؟ فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، یعنی بکسر العین فی الماضی، ماضی میں عین الفعل پر کسرہ، وضمها فی الغابر، اور غابر میں مضارع میں عین الفعل پر ضمہ. ہاں تو غلط ہو گیا یہاں پر. فعلا، فعلا یہ اس والے نام کا فتح ہے، یہ اس کا یہ فا ساکن ہے. علو یہ یہاں ہے عین پہ، یفعلو صحیح سے کر لیجئے گا. میدان کے صحیح ازن باب، اس باب کا فعل صحیح فضل یفضلو کے علاوہ کہیں اور کچھ اور نہیں استعمال ہوا ہے. اور بعض نے حضرہ یحضرو کو بھی النعم ینعمو بھی کہا ہے کہ نعم ینعمو جو اوپر پڑھا ہے ہم نے، اس میں نعم ینعمو نہیں، نعم ینعمو ہے، ینعمو عین فعل پہ ضمہ مضارع میں، اسی باب سے کہتے ہیں. جیسے الفضل، فضل کے معنی ہے زیادہ ہونا اور غلبہ کرنا، فضیلت اسی سے آیا ہے. تصریف گردان فضلا یفضلو فضلا فہوا، بولتے رہیے فاضلو، بول نہیں رہے. وفضلا یفضلو فضلا فہوا مفضول، والأمر منه أبذل الظرف ونهي منهما مفضل والآلة منه مفضل ومفضلة ومفضال، تسنيتهما مفضلان ومفضلان، والجمع منهما مفاضل، أفعل التفضيل منها مفضلون، والمؤنث منه فضلا أفضل فضلا، وتسنيتهما أفضلان وفضليان، والجمع منهما أفضلون وأفاضل وفضل وفضليان. اسی سے حضور ہے، حاضرہ یا حضورو، حاضر ہونا. تیسرا باب جو ہے شاذ کا فعلا یفعلو، ماضی میں عین پر ضمے کے ساتھ فعلا، اور مضارع میں فتح غابر، عین کو فتح کے ساتھ مضارع میں. پھر یہ کہنے بیدان کے یہ بات جان لو، ہر ماضی کے مضموم العین بود، ہر وہ ماضی جس کا عین الفعل ضمہ ہو اس کا فعل مستقبل بھی مضموم ہی آتا ہے. فعلا یفعلو، کروما یکرمو متحد میں آ گیا، اس میں یہ تھا کہ اگر ماضی میں عین الفعل پہ ضمہ ہوتا ہے تو مضارع میں بھی ضمہ ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اس لیے شاذ ہے، اس لیے شاذ ہے کہ عین الفعل ماضی میں ضمہ ہے، مضارع میں ضمہ ہی ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے. اس لیے اس کو کہا کہ شاذ ہے، بہت کم. مگر در صرف واحد از معتل عین الواوی، مگر یہ کیا ہے معتل عین الواوی میں گردان میں آتا ہے. جیسے کتا ہے، کیا ہے کتا، کتا کیا ہے تاب دال تیر تاب، ظاہر سی بات ہے تیر دال کو ادغام کیا ہے، دال نہیں پڑے گی، ادغام کرنے کے کتا پڑھتے ہیں، کتا. تقادو، کتا و تقادو یہ ہیں. جیسے القعود والقیدودہ، مصدر کیا القعود والقیدودہ، قعود کے معنی ہے قیدودہ کے خاصتاً چاہنا اور نزدیک ہونا. گردان کیسے ہوگی؟ قادا، اس میں تھا قوادا، بتایا نا کہ موضوع سے جگہ وہاں ہو تو ابھی یہ کا وہ دا تھا، کا وہ عین فعل پہ ضمہ ہے نا، کا وہ دا، کا وہ دا، کا وہ دا تھا، پھر الف سے بدلا ہے سے قادا ہو گیا. یا اس میں یک وہ دو تھا، یک ودو، یک ودو، یفعلو، یک ودو تو یقادو ہو گیا. قادا یقادو مصدر کیا قعودن و قیدودتن، فاعل فہو قائدون. مجہول کیا آئے گا؟ اس میں تھا کوویدا، کوویدا، تو کوویدا سے جی واو کی حرکت کاف کو دیتے ہیں، واو ساکن بچتا ہے، پھر کسرے کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، قیدہ ہو جاتا ہے.
कीदा युकादो मुजारे मजहूल कौदन व कैदुतन फहुवा मकबूदुन मकबूदुन था एक वाव गिर गई है अलअम्रु मिन्हु काद व नहीनु ला तकाद ज़ब्बु मिन्हु मकादुन व लालतु मिन्हु मिकवदुन व मिकवदतुन व मिकवादुन व तस्नियतु व मकादाने व मिकवदाने व जम्मु मिन्हु मकाबिदु व मकाबिदु व फलु तफसील मिन्हु अकवदु व मुन्नस मिन्हु कौकुदा व तस्नियतु व अकवदाने व कूदियाने व जम्मु मिन्हु अकवदुना व अकाबिदु व अकवदुन व कूदयान। मैदान के जान लो कुत्ता असल में कबूदता था, काबोदा काबोदा काबोदू ऐसे तो सब माध्यम करना कीजिए आप काबोदा जी का बुद था ऐसे था फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलन क्या थे फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अला फ़अलता फ़अलना फ़अलता 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 ये ऐसे था एक कबूता क्या था कबूता था ये क्या कबूता था ठीक है ठीक है क्योंकि वाव पे हमेशा जम्मा दुश्वार रहता है वाव पे जम्मा साबित होता है वाव पे जम्मा साबित होता है लिहाजा उसे माक़बल को दे दिया जब इसका जम्मा वहां चला गया साकिन बचा नहीं बचा जी जी भाई वाव पे जम्मा दुश्वार को दे दिया और जब हरकत की माक़बल की हरकत हटा के काफ से जबर था उसको हटा के इसका जम्मा उसे दे दिया इसका जम्मा उसे दे दिया ठीक है जी फिर क्या हुआ क्योंकि दो साकिन एक जगह जमा हो गए अरबी में कभी दो साकिन एक जगह जमा नहीं होते हस्फ कर दिया हर्फ इल्लत हस्फ हो जाता है जब ऐसी कोई बात आती है तो क्या बचा कुत्ता अब आप तजवीज में जाके पढ़ेंगे इदगाम की बहस तो वहां बताएंगे कि इदगाम की कुछ किस्म है या तो दो हर्फ एक जैसे हो तब इदगाम होता है या एक जैसे हो तो दाल और ते मखरज या सिफत के एतबार से एक है उनमें भी इदगाम होता है तो हो जाएगा दाल को ते में इदगाम कर देंगे ऐसे पढ़ेंगे कुत्ता लेकिन पढ़ेंगे नहीं कुत्ता ठीक है जी जी आइए यही कह रहे ये कह रहे हैं कुत्ता दरअसल कबूदता था जम्मे बरवाव दुश्वार दाश्ते जम्मा वाव के ऊपर सख्त था नकल कर दे बे माक़बल नकल कर दिया माक़बल की तरफ यानी मुंतकिल कर दिया माक़बल की तरफ कब माक़बल की तरफ साले हरकत माक़बल की हरकत को हटाकर वाव का जम्मा उधर मुंतकिल कर दिया अब वाव का जम्मा उधर दे दिया वाव खाली बची साकिन वाव और वो पहले से ही साकिन था एक और जी दाल साकिन था ही लिहाजा इज्तिमाए साकिन है दो साकिन है नहीं दो साकिन का जमा की वजह से वाव गिर गई उस्ताद यानी गिर गई वो बाद दाल को ते से बदल दिया और फिर दाल को ते से बदलने के बाद ते को दो ते एक जैसी हो गई इदगाम कर दिया तजदीद दे दी कुत्ता जी और ऐसे ही ये तो था ये एक ऐसे ही याद रखिएगा है में फिर है तकादो असल में क्या था तकवादो भाई कावोदा या कुवादो था ना जी तकवादो था क्या था तकवादो हाँ वाव की हरकत वो काफ साकिन था ना भाई काफ साकिन था ना ताक जी को दे दी माक़बल को जी 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 तकवादो असल में क्या था वाव की हरकत माक़बल को दे दी क्या बना था तो वाव की हरकत माक़बल को दे दी वाव खाली बचा है नहीं तकाउदो हो गया फिर तकाउदो में क्योंकि फतह है वाव से पहले उस फतह की मुनासिबत से क्योंकि फतह अलिफ से मुनासिबत रखता है इस वाव को अलिफ से बदल दिया
वाव को तका पहले तकवादों में से वाव की हरकत काफ को दी, काफ पे फतहा था, वाव साकिन था, अलिफ से बदल दिया, तकादो हो गया। ठीक है, तका जी तकादो जी यकादो यकादान यकाद ऐसी। ठीक है, आपने था तकवादो। इन आगे जी आगे ये कुत्ता के मानी क्या होंगे? माना बताया तो आपको, कवादा का नजदीक होना क्या माना बताया था। एक मिनट रुकिए, कहाँ था, चाहना, हाँ ये रहा, कहाँ गया, पास नजदीक शुदा। नजदीक होना। कुत्ता तू एक मर्द नजदीक हुआ, भाई हाजिर का सीगा है ना। जी 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 ये देखिए इसमें क्या था, कुत्ता इसमें कबूदता था, कबूद ता, हाजिर का सीगा है ना था, वाहिद मुदक्कर हाजिर साथ में सीगा कबूदता था, यानी तू एक मर्द नजदीक हुआ। तकादो मसलन तू वो एक औरत या तू एक मर्द नजदीक होता है या होएगा। फिर ये कह रहे हैं बाज लोगों ने इस लुगत को समिया यस्माओ भी कहा है, समिया यस्माओ, यस समिया यस्माओ को भी इसी से कहा है। आप फअला यफअलु, पहला ये हाँ, कि उन्होंने इसी के बाद में सब कहा। ठीक है, इस लुगत को यानी कावादा को कवेदा यकवदो समय आसमा से। अब ये देखिए हो गई बात तमाम, मुत्तरिद और शाद दोनों पूरे हो गए, 5 उसके 3 इसके। अम्मा मुनशाब सुलासी, वो सुलासी के दरू हरफ जायद नीज बाशा, उसमें हरफ जायद भी हो, यानी सुलासी मजीद, सुलासी मजीद वो सुलासी जिसमें कुछ हर्फ ज्यादा भी हो, तो इन्होंने कहा 2 तरह का होता है। कितने तरह का? 2 तरह का। ये देखिए दो तरह का कहा है बर 2 गुने 2 तरह का होता है। ये कि आन के मुल्हक में रुबाई बादशाह, एक वो के जो रुबाई से मुल्हक हो, दूसरा वो जो रुबाई से मुल्हक ना हो। ना हो देखिए जो रुबाई या तो रुबाई से मुल्हक हो या या मुल्हक में रुबाई ना हो, यहाँ उल्टा करा है मैंने लिखने की वजह से, जगह की वजह से, और मुल्हक में रुबाई जो रुबाई से मुल्हक हो, 2 तरह का हुआ नहीं हुआ। जी फिर जी ये कह रहे हैं कि आन के मुल्हक में रुबाई ना हो, ना बादशाह जो मुल्हक में रुबाई ना हो, ये रहा देखिए, ना मुल्हक हो में रुबाई ना हो, वो खुद 2 तरह का है। वो खुद क्या 2 कहा तरह इन्होंने? का दो तरह नीज 2 गुण है, वो खुद 2 तरह का है। ये कि आन के एक वो के जिसमें हमज़े वस्ल आता है, दूसरा वो के दर हमज़े वस्ल दरू नया आया हर जी, हर क्या नहीं आता, हमज़े वस्ल नहीं आता। देखिए ऐसे ही कहा मैंने, जिसमें हमज़े वस्ल आता है, जिसमें हमज़े वस्ल नहीं आता। नहीं है नहीं अब ये आता कहेंगे जिसमें हमज़े वस्ल आता है, ये 9 बाब है। देखिए ये देखिए, जी आन के दरू अलिफ वस्ल भी आया, तानरा 9 बाब, जिसमें अलिफ हमज़े वस्ल आता है उसमें उसके 9 बाब हैं। अब ये 9 बाब एक एक करके ये बताएंगे, फिर आखिर में उसके बाद ये कहेंगे जिसमें हमज़े वस्ल नहीं आता उसके 5 बाब है, फिर ये 5 बाब गिनाएंगे। ठीक है, मैं इसीलिए इसको सामने खोल के रखता हूं कि आपको इसमें समझाता चलूं। ठीक है, अब उसके 9 बाब है। पहला बाब क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, इफ्तिआल। देखिए इफ्तिआल। इफ्तिआल जैसे अल इज्तिनाब, बचना, इज्तिनाब यानी बचना, परहेज करना। अब ये माजी, इज्तनबा यज्तनिबु इज्तिनाबन फहुवा मुज्तनिबुन, मजहूल उज्तनब उज्तनिबाद की माक़बल आखिर को कसरा, उससे पहले जितने मुतहर्रिक हर्फ हैं सबको ज़म्मा माजी मजहूल बनाने के लिए, उज्तनिबा युज्तनबु इज्तिनाबन फहुवा मुज्तनबुन। जी अब आप कहेंगे कि इसमें फाइल यहाँ पर क्या है, मुज्तनबुन और मुज्तनिबुन इसमें फाइल है। हमने तो फाइलुन और मफूलुन पढ़ा था, हाँ गैर सुलासी मुजर्रद से, यानी सुलासी मजीद में इसमें फाइल फाइलुन और मफूलुन के वजन पे नहीं आता। अलामत मुजारे गिराने के बाद मीम मज़मूमा लगा देते हैं, और माक़बल आखिर को कसरा दें तो इसमें फाइल, और माक़बल आखिर को फतहा दें तो इसमें मफूल। देखिए मीम मज़मूमा तो यहाँ भी है, अलामत मुजारे गिराने के बाद यहाँ भी, लेकिन माक़बल आखिर पे कसरा है तो इसमें फाइल, और फतहा है तो इसमें मफूल। और मफूल फर्क वो वाला वो यहाँ भी है कि इसमें फाइल मुजारे मालूम से बनता है, वो मुजारे मजहूल से बनता है। मजहूल से ठीक है, समझ में आया इसमें फाइल इसमें मफूल गैर सुलासी मुजर्रद से या नहीं? अरे बोलो। कल्लला
قلدا یقلدو قلد مضارع معلوم ہے. اگر علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ لگا دیجئے جی مقلد ما قبل آخر کو کسرہ دیں تو اس میں فاعل مقلدون، ہم جی تقلید کرنے والا. ہم کون ہے؟ مقلد، تقلید کرنے والے. اور اگر ما قبل آخر کو فتحہ دیں مقلدون، جس کی تقلید کی جائے. تو مجتہدین کون ہے؟ مقلد، ہمیں مقلد. ہمیں مقلد، وہ ہے مقلد. ٹھیک ہے. تو یہاں سمجھ میں رہے گا. وہ طریقہ یہاں بھی ہے کہ اس میں فاعل مضارع معلوم سے اس میں مفعول مضارع مجہول سے بنتا ہے، لیکن وہاں مجہول. طریقہ اور تھا. یہاں علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ اور فاعل بنانے کے لیے ما قبل آخر کو کسرہ. جی پہلی بات تو ما قبل آخر کسرہ ہوتا ہی ہے نہیں، لیکن زیادہ تر معلوم میں قلدا یقلدو، یقلدو میم مضمومہ. اور مجہول کیا؟ یقلدو، مضارع مجہول یقلدو مقلد. مقلد. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ غیر ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید، یعنی اس کو چھوڑ کر. کس کو؟ یہ رباعی مجرد ثلاثی مجرد جو ہے یہ چاہے متحد ہو چاہے شاذ، ان کو چھوڑ کے ان آٹھ کو چھوڑ کے باقی سب جگہ اس میں فاعل میم مضمومہ لگا کے بنتا ہے مضارع میں. ٹھیک ہے نا؟ صحیح جی اس میں فاعل مضارع کے شروع سے علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ، ایک ایسا میم جس پہ ضمہ ہو اور ما قبل آخر کو کسرہ تو اس میں فاعل، ما قبل آخر کو فتحہ تو اس میں مفعول. لیکن ان 8 میں ثلاثی مجرد میں فاعل اور مفعول کے وزن پہ بنتا ہے. آئیے اسی لیے انہوں نے یہاں کہا مجتنبون اس میں فاعل، مجتنبون اس میں مفعول. الامر منہ اجتنب والنہی عنہ لا تجتنب. اسی باب سے آتا ہے الاقتباس، پارہ نور چننا، نور کا ٹکڑا چننا. اقتبسا یقتبسو اقتباسا فهو مقتبس، فاقتبسا یقتبسو اقتباسا فهو مقتبسا. اسی سے الاقتناس یاد کریے گا مصدر کے اور معنی. اقتباس نور کا ٹکڑا چننا اور اقتناس شکار کرنا. التماس جی ڈھونڈنا، ڈھونڈنا. اور الاعتزال ایک جیسا ہونا. الاحتمال اٹھانا. الاختطاف ربودن، اختطاف یعنی ربودن کچک لینا، چھین لینا، اختطاف. یہ اسی باب سے ہیں، باب افتعال سے، باب افتعال سے. افتعال. اس کے بعد دوسرا باب ہے وہ ثلاثی مزید جو ملحق برباعی نہیں ہو اور حمزہ ہو اس میں. دیکھیے استفعلہ اس میں سب میں حمزہ ہے نہیں، اجتنابہ یہ حمزہ ہے، استفعلہ میں بھی حمزہ ہے ای. استنصار نصر طلب کرنا، مدد طلب کرنا، طلب یاری کردن، مدد طلب کرنا. استنصرہ ماضی، اس نے مدد طلب کی. یستنصرو مدد طلب کرتا ہے یا کرے گا. استنصرہ بولیے یستنصرو استنصارا فهو مستنصرون. منتصر ماں اس میں فاعل ما قبل آخر کسرہ. واستنصرا یستنصرو. دیکھیے پہلی بات تو ثلاثی مزید کی بات چل رہی ہے. دیکھیے ہے نہیں ہے 3 حرف اصلی، نون سواد رے نصرا، 3 حرف اصلی ہے نہیں مدد. باقی اس کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں. کتنے زیادہ ہیں؟ نون سواد رے 3 اصلی ہیں اور اتفاق سے 3 ہی زیادہ ہے. الف سین 3 زیادہ تے، الف 3 سے 3 حرف زیادہ ہے. اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں تو اسے ثلاثی مزید کہتے ہیں. استنصرا یستنصر استنصارا فهو مستنصرون. الامر منه استنصر والنهی عنه لا تستنصر. استغفار بھی باب استفعال سے ہے جو ہم دعاؤں میں اس میں پڑھتے ہیں. استغفر یستغفر، استغفار یعنی طلب غفران کرنا، یعنی معافی طلب کرنا، آمرزش چاہنا. استغفر یستغفر استغفارا فهو مستغفرون، واستغفر یستغفر استغفارا فهو مستغفرون. الامر منه استغفر والنهی عنه لا تستغفر. ٹھیک ہے؟ ارے بولیے. اور انہوں نے پھر اس کا وہ نہیں بتایا، صرف وغیرہ یہ چیزیں نہیں دکھائی بتائی انہوں نے. ان کا طور طریقہ الگ ہے، وہ بات نہیں ہے آگے کی کتابوں میں. استفسار بھی اسی سے ہے.
دیکھیے غین پہ رے حروف اصلی 3 ہے اور زیادہ ہیں. استفسار میں بھی پے سین رے اصلی ہے باقی زیادہ ہے. استفسار یعنی پوچھنا، استفسار کرنا یعنی پوچھنا. اور استنفار بھی اسی سے ہے جی. رمیدن و رمانیدن دو کیا معنی ہے؟ رمیدن و رمانیدن بھاگنا بھگانا. نفرہ سے ہے کوچ کرنا، ویسے نفرہ کے معنی. استخلاف یعنی خلیفہ بنانا، کسی کو کسی کی جگہ بٹھانا. استخلف یستخلف استخلافا. الاستمتاع بھی اسی سے ہے جی. استمتاع یعنی کسی چیز سے فائدہ حاصل کرنا جی. برخورداری گرفتن کسی شخص سے کسی چیز سے. بیدان کے بات جان لو، ان ہر دو باب، یہ جو پر دو باب گزرے ہیں استفعال اور افتعال، یہ دونوں باب لازم اور متعدی دونوں آئے یوز ہوئے ہیں. یہ لازم بھی استعمال ہوا ہے، متعدی بھی. چلیے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.